Onyankopɔn asomdwe nka mo anuanom adɔfoɔ a ɛnɛ nso mohwɛ me anaa motie me baabi biara wɔ biara asomdwe nka wo. Meda ase sɛ wagye berɛ sɛ wobɛtie asɛm a ɛnɛ nso ɛda dwa. Na ɛnɛ asɛm a ɛda dwa no ɛboro m'adwene ne me nte aseɛ so. Na mesrɛ sɛ obi biara wobɛhwɛ biara wode w'adwenkyerɛ bɛba. Mɛka kakra ɛwɔ asɛm yi ho. Nso ka kakra wɔ ho. Na yɛn nyinaa yɛntimi nsɔ ano, yɛntimi mmoa, yɛntimi mfa afutuo, yɛntimi mfa ɔgyeɛ bi mmerɛ obi awareɛ mu, obi asetena mu. Na ɛnɛ awura bi ne me adi nkɔmmɔ. Na nkɔmmɔ no nyinaa no ɛɛdene papapapapapa. Ɛsiane sɛ nkɔmmɔ no yɛ nkɔmmɔ bi a ɔntimi ne obiara ɛnni ho nkɔmmɔ. Nti ɔfrɛ me no, ɔsɛnde message. Ɛna mesrɛ sɛ ɔmfa ne number ɛma me. Ɛna mefrɛ no sɛ ɛbɛyɛ a metie asɛm no mu yie na mahunu sɛnea mesi aka no anaa mede bɛto dwa. Nti mefrɛ no ɔne me kasa nyinaa wɔ su. Ɔse ɛyɛ me dene maame. Na asɛm no nyinaa ne sɛ ɔne waware mfie 2 nie. Na papa a waware no yɛ papa bi a n'ani afie. Kyerɛ sɛ wanyinsɛn no mfie bebree. Na ohyia papa no, ɔno abayewa no na ɔkɔ asɔre foforɔ. Ɛna papa no nso ɛwɔ n'asɔre a na ɔno nso ɔkorɔ. Asɛm no koraa a ɛyɛ ya ne sɛ papa no yɛ asafo panyin wɔ ɔno n'asɔre no a ɔkɔ ne mu. Ɛna ɔnhyia no n'ani gye ne ho. Ɔboa abayewa no bebree. Papa no nsɛm wɔ kakra. Kyerɛ sɛ ɔwɔ sika kakra. Na adwuma a ɔyɛ no ɛyɛ adwuma bi a emu odu. Na ɔboa abayewa no n'adwuma sua mu ɔno ɔde ne kɔsua adwuma. Ɛna ɔboa ne maame n'abusua, ne nuanom school kɔm ne adeɛ. Ɔse ɛyɛ n'ani sɔ bebree. Nti papa no de to n'anim sɛ ɔpɛ sɛ ɔware no no. Wampopo ne ti koraa ɛsiane sɛ na papa no yɛ nneɛma bebree ma ne dedaa. Na sane sɛ na ɔkɔ asɔre nti no, na asɔre na ɔkɔ no, yɛakyerɛ wɔn sɛ wone bɛrima nyɛ bibi ansa na waware no. Ɔne papa no anyɛ bibi. Na ɔne papa no kaeɛ no so papa no ampopo ne ti. Wɔn insist sɛ o me ne wobɛda ansa na yɛaware. Nti no ɔmo kɔ so hyehyɛ awareɛ yɛ bibi a wɔsɔ ɔmo yɛ counseling bibi a. Nti ɔmo wareɛ no sesei no wɔgyae n'asɔre no aba abɛstarte ɛkɔ papa no asɔre. Ɛsiane sɛ ɔmo abɛyɛ honam baako. Na sanse papa no yɛ asafo panyin a yɛbu no ne adeɛ nti no wedding no yɛ kama, nipa baayɛ akyɛdeɛ ɔdɔ ɔde anigye ɛware papa yi na ɔmo kɔɔ fie. Na the night na ɔmo kɔduu fie na asɛ baa ne bɛrima ɛwɔ sɛ ɔmo da mpɛm agorɔ no, papa no bɛyii no adi sɛ ɔbɛpɛ sɛ nka ɔbɛfa no ɛwɔ n'akyi. Na awura no sɛ ɔbɛfa me wɔ m'akyi sɛn. Ɔse ɔno n'ani gye saa adeɛ no ho. Nti weedie ɔsrɛ na sɛ afei na ɔmo aware ne ɔpɛ sɛ ɔmo yɛ biribi different. Nti no ɔsrɛ na ɔma no mfa n'akyi. Ɔse ɛya papa yi deɛ nim da ahɛɛdin ahɛɛmmerɛ ampampa ayerɛyerɛ yi fa n'akyi. Na mfie 2 ni after no ɛno ara na papa no pɛ sɛ wɔyɛ. So ɔbɛfa n'anim a na kyerɛ sɛ ɔno ɔbaa no de yɛsum ne yaw apene apere apakyɛw ansa papa no afa n'akyi. Na ɛnyɛ sɛ bi a obi a onim ne dada ansa na ebi ɔmo ware mpo na waka sɛ ebi a na sɛ bibi enti ɔmo nhyia da. Ɔmo nhyia sɛ nnam da. Enti mfie 2 ni no papa yi ne bɛda sɛ ɔyere a ɔpɛ sɛ ɔfa n'akyi. Na asɛm na hyɛ wura ne so much sɛ ɔnhunu nea ɔnka, ɔnhunu nea ɔnyɛ. Enti no ɔhwɛ mɛka kakra dwumadie yi. Ɛna ɔse ɔne me bɛdi nkɔmmɔ. Nti ɔsɛnde me private message ɛwɔ me Instagram page. Na mefrɛ no
esu a o su no osema me hi me tete me sraw me hunu ne menye esan se mintimi ne me ma me ni nkomo we mintimi nkobo me sofo amane mintimi ne me namfofo nso enni hu nkomo mintimi ne me nuano mo nka me hunu ba bi a me mfamfa nti me sraw boa me na hye mitrim a hye me ho eya me ya abere bia mpo se waye ne mfie mienu ni abere bia papa ni me beda bia eya me ya na nka sebe obi a wo ya asafo panyini a yen ye bu se wo de kanyame asem de wonim esasa asafo panyifo se asafo nim obi eye ebeware a yetimi tu asafo panyin se wo ni couples yenye counseling enti wo so obi ede na ware asem aba wanim ana young couple bi aba wanim na so mo beware a sen na wo betu wonfo ana obi experience sa de wo na ware mu a sen na wo asafo panyin church elder sen na wo betu wonfo na wa pemu enye se wo ya abofra enye se wo ye young papa panyimu a wo 50s na wo pese wo ni abayewa eda wo nechi se wo ware ni nti enye fe eya sefem areho eya na rain so ntimi mu obi amane me ka ne sen me gi asemi sen idi free he na me de akosi he enti mesra mu adofo ahwefo anuano maame mu counselors mesra mu nso me mu ni yen ka asemi ye ko report ama police ana ye de ko waju counselor ben na ebesom psychologist ben mo ame na ye mpo obi emma wra yi se counseling no se de enyo mi hunu se ne asemi in fact mi si fa no esa abro me so enti mesra mu nso me mu ne yenka asemi se wo hwe me a fa comment eto comment section ho na kire me ne menye fa futu obi bra ewra na ehwe a ana wokinkan a ono nso behu se nipa ate asemi na ono nso esomu aboa no medamasi bebre na kakra mesi aka ne se enna ne echa no papafo mpanyifo ene social media ubehu na papa panyimu obi odi mu ebi mpo ya ahemfo mpo womo yi won hu na wo twetwe wo be ma de kire nkwada e de kire young girls young girls yi ene mayiwa yi ye mayiwa omo ye ma omo ye nana no mo ye nuanom yesra mo mommoa na yentete won mommoa ne yempuni omo mommoa no munya ntete ye pa bia ebeboa ama ye man ye kuro akoso na nya ne ye a eye tan eye busudie wonye kristo ni kura na wosom bosom a abosomfo onye saade no wonye kristo ni na wokokramu a ekramofo enye saa woye kristo ni nso a kristo mu ni yenye saa we enye ya mamere enye Ghana mamere enye ne ya ye de ne di enye bibia ye oba ni oba ware a ye mra mu no eye oba ni oba be ma ne ware sorry oba ni be ma ne ware na ba ni be ma ware a ennamu no enye wachi ene yefa wanim wotwe da ho se ye befa wanim enye wachi woto eho nye ekwan a yefa so eyifa na nyinsem befiri aba sa wo fa na chimku a nyinsem ne firi hin ne beba awo firi hin ne beba oye young na nti wo fa na chia kosi da ben ama ho apapa ama ho apro wo beja wo nan wo ja wo nan fa ho na wasan akwakofa ho time ebusudie is a dirty act nti sa woni obayo ati ana woni obabi ti wo ware obabi na ehon ko na wo de ayi kwan sa wo de ehon ko na wo befa eyanim go asesem ne jai enye yankopon anim na nso especially a man that you are a church elder we are safopani enye enim go ase na niwu mesramu mama ye ni ye huni enya abonten ko na wo si edi ye huni efie mu nso ye ni ye huni nyame anim ye ni ye huni mesramu
na yɛntimi fa mmoa na yɛ mma ne mmayewa ne mmerante a ɛba no nso ntimi nya esuadeɛ bi mfiri yɛ hɔ. Meda mo ase bebree. Metwan yɛde mmuayɛ ɛbɛba part 2 no yɛde bɛba ɛwɔ asɛm yi ho. Mesrɛ mo a monsɔ me mu ne yɛnka. Meda mo ase.